सीआरसीसी सुजय सर समस्त की मो तरफ अनेक अनेक शुभ अभिनंदन एवं शुभेच्छा एवं उपस्थित थिबा शांतिदूत शास्त्री विद्यापीठर समस्त छात्र छात्री मान मो तरफ अनेक अनेक स्नेह और श्रद्धा ज्ञापन करुछु। प्रति वर्ष भली ए वर्ष आमर क्रीड़ा महोत्सव 2 दिन धरी एसएमडीसी कमिटी शांतिदूत शास्त्री विद्यापीठ कमिटी सदस्य सभापति एवं प्रधान शिक्षक एवं समस्त शिक्षक शिक्षयित्री मानक मो तरफ अनेक अनेक धन्यवाद जनाऊँ। शिक्षा आमर आम पिला मानकर शिक्षा क्षेत्र हूँ प्रथम हूँ गोटे मेरुदंड आगु आम अनग्रसर हवा तेणुक शिक्षा तो आम निहाती विकास दिगरे कार्यक्रम हो मन भितर शिक्षा सागर किसी क्रीडार निहाती अपरिहार्य गोटे मुद्रार 2 वर्ष भली शिक्षा और क्रीड़ा ये दुईटा एक परिपक्व जिनस जोटा कि भितर लुकायित रही थाए जो लुकायित प्रतिभा आमर प्रति वर्ष सब स्कूल प्रति वर्ष क्रीडार विकास निमंते क्रीड़ा कार्यक्रम अनुष्ठित हो आसुच्छी। जो पिला माने भाग नौकरी जेकोसी इवेंट रे हो जो लुकायित प्रतिभा अच्छी सब क्षेत्र तो समस्ते फास्ट कि सेकंड कि थर्ड होना अन्य पिला भी किसी रही जाउ प्रति वर्ष गोटे जिनस आम पिला मान को मो तरफ मु कहूची गोटे हूँ आमर फियर माने भय। प्रथम जो आम जेकोसी इवेंट रे आम मैदान को ओह्लौचे से आमर वार्षिक माने एनुअल एग्जामिनेशन हो वार्षिक परीक्षा हो क्रीड़ा प्रतियोगिता हो जेकोसी इवेंट रे भाग नौचे प्रथम आम मन भितर गोटे जिनस रही फियर माने भय भय तो विभिन्न प्रकार अच्छी कि जिते आम इवेंट रे भाग नहीं से गोटे फियर माने भय आसला सृष्टि हुए आ गोटे जिन डिसीजन माने आम कन्फ्यूज कौन करी कौन ना ये जिनसा भय सृष्टि है माने डिसीजन रु आ गोटे जिन सृष्टि हुए डाउट जोटा आम मन धर 500 मीटर रेस मु भर फास्ट हेबी कि सेकंड हेबी कि थर्ड हेबी कि टोटल हेई परिबिनी से जो जिनसा आम मन भितर भय सृष्टि कला भय पर पळे आसी हमर कंफ्यूज हो गेला कोन करबी कोन नै सेही जो जिंस को तापर संदेह सृष्टि होला काहे कि भय करिवार हम मन रे दीटा जिंस आहुरी सृष्टि हो तबे सब छुआ को मो तरफ अनुरोध जे कोनसी इवेंट को तुम जाओ से वार्षिक परीक्षा हो बा क्रीड़ा प्रतियोगिता हो केते बेले मन रे भय रखियो जेते बेले हम पड़िया को ओलौते पड़िया केते बेले हारे पिला मानक भितर कई तो जने जितिबो कि फर्स्ट हबो कि सेकंड हबो कि थर्ड हबो बाकी हमें रहि जबे किछि लोक किंतु से हारी बारी भी हमर शिक्षा अछि गत वर्ष भी कहिथिली ए वर्ष मु हारी छी ठीक अछि ए वर्ष मु सेकंड पोजीशन नै छी ठीक अछि कि ए वर्ष थर्ड पोजीशन नै छी ठीक अछि मोर एक्सपीरियंस कोन पे मोर ए भूलटा मु कली जो भूल सकासु मु आज उन्नत होई पाइली ना क्रीडा रे जेमति देखियो पाठ पढा रे भी सेमति देखियो। द्वितीय जिनस आमर जो गुरुजी गुरुमा मान अच्छा प्रथम तांको सब वर्ष भी मु कहे तांको प्रथम सम्मान जणे अनुसरण करिया दरकार शिक्षा क्षेत्र रे हो क्रीडा क्षेत्र रे हो धर तमे पढुछ वर्तमान नवम क्लास रे हमर पिला पढुछंती धर 50 जण पिला पढुछ ठीक अछि 50 जण पिला रे केई तो जणे फास्ट हबो के भी जणे सेकंड हबो के जणे थर्ड हबो तापरे सीरियल मार्क अनुसार तमरो ना सा डाकिबे ता भीतर किछि पिला दर फेल हेले जेतले प्रथम पिला को पचरा जाउ कि समान नंबर रखिबा हाईएस्ट नंबर रखिबा पिला को पचरा जाउची तमे फर्स्ट डिवीजन पाइबा तार उद्देश्य कोन केमिति तमे फर्स्ट डिवीजन पाइलो सेठी से पिला उत्तर दउची नाइ मो शिक्षक शिक्षयित्री कर पाठ पढा सकासु मु आज फर्स्ट डिवीजन पाइ एटा सत ना मिछ सब पिला को एटा सत ना मिछ सत ठीक अछि सेकंड पिला को जेतले पचरा जाउची तमे काई सेकंड हेलो ना नाइ मु शिक्षक ताकू जेतले पचरा गला तमे काई की फेल हेला कोन असुविधा तमर हेला तमे काई की फेल हेला नवम क्लास रे दशम को उन्नीत होई पाइलानी से भी सही उत्तर दो केवल शिक्षक शिक्षयित्री सकाशे मु फेल हेले तार उत्तर ठीक न किंतु दोषटा सब बेले जाउची गोवार शिक्षक शिक्षयित्री को दोषटा दो
কিন্তু ସେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ପାଇଥିବା ପିଲା ବା ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ ପାଇଥିବା ପିଲା ବା ଥାର୍ଡ ଡିଭିଜନ ପାଇଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତା, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶିଖିଥାନ୍ତା, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ କଥାକୁ ମାନେ ଅନୁସରଣ କରି ପାଠ ପଢାର ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ କେବେ ବି ଫେଲ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା, କେବେ ବି ସେ ଫେଲ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ନ ପାଉ କିଛି ନହେଲେ କମ ସେ କମ ସେ ତ ପାସ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ତେଣୁକରି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଏଇ କଥା ଛୁଆଙ୍କୁ କହିବି, ଆଜିର କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି କହୁଛି, ତାକୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ବି ଅନୁସରଣ କରି କହୁଛି, ଦିଟାର ଜିନିଷ ପ୍ରତି ତମେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। କ୍ରୀଡ଼ା ସାର୍ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୀଡ଼ା ଉପରେ ତମକୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାର ତମର କୋଉଠି ଭୁଲ ରହିଲା, କୋଉ ଜାଗାରେ ମୋର ସାର୍ ଭୁଲ ରହୁଛି ବାରମ୍ବାର ପଚାର, କାହିଁକି ମୁଁ ଏଠି ଫେଲ ହେଉଛି, କାହିଁକି ପାସ୍ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଏଇ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ହାଇସ୍କୁଲ ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ଚଳିବ, କାରଣ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଆମର ସ୍କୁଲ ଅନୁସାରେ ଟିଚର ଯେମିତି ରହିବା କଥା ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୋଡାଲରୁ ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ନୋଡାଲରେ ବହୁତ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଛୁଆମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। 8ଟା କ୍ଲାସରେ ପ୍ରାୟ ଆମ ଆଞ୍ଚଳିକ ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ର କାଳି ନୋଡାଲ କ୍ଲଷ୍ଟର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଯେତିକି ସ୍କୁଲ ଅଛି ପୁଷ୍ପଙ୍ଗୀ ବୈଲାବର ଆମର ବାଳି ସୀତାରାମପୁର ସମ୍ବେଶ୍ୱର ନଗର ଓରନ୍ଦା ଯୋଉଠି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ବି ଆମର ଥିଲା ସ୍କୁଲ ଯିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୀତାରାମପୁର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସରକାର ମୋର ସାରିକି ଆସିଲୁ ସେଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ସେଠି ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ, ଶିକ୍ଷକ ଯୋଉ ଅଭାବ ରହୁଛନ୍ତି 8ଟା କ୍ଲାସରେ କୋଉଠି 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଉପରେ ରହିଯାଉଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଛୁଆଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବାବଦରେ ସିଏ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢା ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ରହୁଛି, ପାଠ ପଢା ହଉ ବା କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ର ହଉ ସବୁ ବାବଦରେ ଦୁର୍ବଳତା ରହୁଛି, କେବଳ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଭାବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଫେଲ ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଦୋଷ ଦେବା ନାହିଁ, କି ଆମେ ପାସ୍ କଲେ ବି ଶିକ୍ଷକ ପାସ୍ କଲେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିହାତି ଆମେ କହିବା, ତାଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ଆମର ଆଗକୁ ଆହୁରି ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଘଟିବ, କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ଘଟିବ, ସେଇଟା ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଉ ଅବହେଳିତ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉ, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାର ଅଛି ଯେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢାଇବା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପିଲାକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଆବସେଣ୍ଟ କରାଇବା, ପ୍ରତିଦିନ ସେ ସ୍କୁଲ ଯାଉ, ସେମିତି କିଛି କାହାର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛି ସେ ଦୋଷର କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ରେଗୁଲାରାଇଜ କରିବା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର। ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଆସିକି ଧର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ପୁଣି ରିଭାଇଜ କରିକି ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢିବା। ଆମର ଗୋଟେ 8ମ କ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମର habit is something that a person has been doing for long time। ଅଭ୍ୟାସ ବଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମାନେ ଅଭ୍ୟାସ ବଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଯୋଉଟା କହନ୍ତି, ପ୍ରତି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ ସହକାରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଆମ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପିଟିସନ ଯୁଗ ଚାଲିଛି, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କମ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଅଧିକ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଛି ପାଠ ପଢାରେ, ପାଠ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ, କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅବହେଳିତ ହିସାବରେ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡୁଛେ, ସେଠି ପ୍ରାୟ ୟଙ୍ଗ ଏଜର ୱିଦାଉଟ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପର୍ସନ ମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇକି ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ବେଶୀ ପିଲା ମାଡ଼ ହଉଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ସେଠି କିଛି ଗୋଟେ ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲିଟି ରହୁଛି, ସେଠି ବି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ସେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବାଲା ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କୌଣସି ବାବଦରେ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସବୁ। ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ସବୁବେଳେ ତମ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ହଉ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ର ହଉ, ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶିଖ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କର ଏବଂ ଆଗକୁ ଯେମିତି ତମେ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଏତିକି ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆମ ଗହଣରେ ଆଜି ଏବେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଶ୍ୱେତକାନ୍ତ ସାର୍, ବିଦ୍ୟାଳୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ପାଇ ଆଜି ଆମେ ଗର୍ବିତ। ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଉପଟକ ଦେଇ ଆମେ ଆଜି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ।
ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି କେଶବ ଭାଇକୁ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂକ୍ଷେପ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ, ଯିଏକି ପୂର୍ବତମ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆମ SMDC ତଥା ବିଦ୍ୟା वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता 2025-26 उद्यान उत्सव सभापति तथा ए स्कूल प्रधान शिक्षक सर्वप्रथम मो तरफ अभिनंदन जनइबी एवं आम मुख्य अतिथि हाजरा सार मो तरफ हार्दिक अभिनंदन जनइबी मंचार समस्त अतिथि वृंद मान मो तरफ अनेक अनेक अभिनंदन और शुभेच्छा जनइबी ए स्कूल समस्त शिक्षक शिक्षयित्री कर्मचारी एवं समग्र छोट छोट पिला मो तरफ अनेक अभिनंदन जनइबी एवं अभिनंदन जनइबी पूर्ण सर एवं आमर गौतम सर प्रत्येक वर्ष कथा उठी जो मैंने प्राइवेट स्कूल पढ़ुंट से चाकरी कर जो मैंने गवर्नमेंट स्कूल पाठ पढ़ुं से चाकरी करना कथार अच्छी आलोचकी